हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखिए गुलाब का फूल मैं लाई हूँ। जैसे ये देखिए, ये मिल्की वाइट है दोस्तों। बहुत ही कली ना, बहुत ही सख्त है। मतलब सोच सक रहे होंगे आप कितना बड़ा होगी। बहुत ही बड़ा फूल होगी। जब फूल होगी ना अच्छी से, और मैं रिपोर्ट जब करूँगी अवश्य मैं दिखाऊँगी रिपोर्ट कैसे करती हूँ मैं। इसका कटिंग लगाई थी मैं, बहुत इसी में कैरी बैग में लगा दी थी कटिंग को। बहुत अच्छी से लग गई है। देखिए आप लोग देख सक रहे हो कितनी कलियाँ कितना मजबूत है। और इसका फूल भी बहुत ही बड़ा साइज का होगा। तो मैं जब रिपोर्ट करूँगी अवश्य दिखाऊंगी। आप लोग तो जानते होंगे कि फूल हमेशा हर टाइम के लिए ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। लेकिन क्या आपको पता है ये फूल का जो ये पापड़ी है ना, ये ফুলের পাপড়িগুলো বন্ধু আপনারা জলে যদি ফুটিয়ে যদি স্কিনে ভাবটা নেন না, তাহলে স্কিন খুব তরতাজা হয়। জানেন তো, খুব সতেজ হয়, তরতাজা হয়। এটা কি আপনারা জানেন যে এই গোলাপ ফুলের পাপড়িগুলোকে জলে ফুটিয়ে এটার ভাবটা নিতে হয় স্কিনে দিলে খুব তরতাজা স্কিন হয়, খুব গ্লো হয়, মানে তরতাজা লাগবে আর কি। তো আপনাদের এতটুকুই আপডেটটা দেখাতে এলাম যে এটা রিপোর্ট করলে অবশ্যই দেখাবো কেমন হয়েছে আমার ফুলটি। অবশ্যই করে জানাবেন এই মিল্কি হোয়াইট গোলাপটা। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটি দেখতে হবে বন্ধুরা, তবেই তো রিপোর্টটা দেখবেন। তাহলে আজকের মতো এতটুকুই। টাটা, বাই বাই। থ্যাংক ইউ এতক্ষণ আমার ভিডিওটা এত ধৈর্য ধরে দেখার জন্য। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। টাটা, বাই বাই।